Hai guys, selamat malam. Ini tuh video kemarin waktu pulang healing sama majikan. Anak saya kurang kenyang guys, dan akhirnya makan ini mie hanpao, burger nasi, dan dalamnya ini daging sapi sama wortel dan ada bombay juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 欧联降大家呢出游或者是返乡了，结果呢也让昨天下班时间台北车站就塞到了，因为大批要搭乘台北高铁的人潮，新闻就开场从长乐外一路到 Cocok untuk sahur yang malas masak. Dagingnya. Karena ini cuma pakai Wepolu aja. Wepolu apa ya? Microwave. Selamat makan malam.